Enough over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. T-tester. Digital ke arah buzzer lebih dahulu. Setelah itu hubungkan baterai ke fuse dan tunggu multitester bunyi. Dari fuse ke kunci kontak. Itu hubungkan kunci kontak ke saklar tombol klakson. Lalu kita hubungkan kabel massa ke bodi.